Beyza spominje Džihanu da je pored njega Nusret i da joj ne dozvoljava da izađe odavde. Džihan pita Beyzu kako je došlo do toga da mu oduzme život, a Beyza govori zato što je hteo da je ostavi u mentalnoj ustanovi, te da je pričao sa doktorima o tome kako je ona poludela. Džihan se vraća kod Engina i vidimo tužno lice na njemu. On govori Enginu da je Beyza zaista poludela i da neće ići u zatvor, već u mentalnu ustanovu, te da mu je žao što je njena kazna na ovaj način. Čemil govori Hančer da će ona uskoro biti dobra majka i žena, a da to njihova majka nikada nije bila. Ipak, on ostavlja pismo na Hančerinom stolu, pored kreveta, i govori da je odluka na njoj. Čemil plačući izlazi napolje i seda na klupu, a u tom momentu ga zove Derija, koja pita kako je Hančer. On joj govori da ga više ne zove i da je Hančer dobro, jer su oko nje svi ljudi koji je vole. Čemil spušta slušalicu, govoreći Deriji da ga nikada više ne zove. Engin dolazi kući sa posla, ali tada mu neko zvoni na vrata, a to je Sila. Sila je došla kako bi posjetila Engina da vidi kako je. On se iznenadi nakon što je vidi, te njih dvoje odlaze u dnevni boravak. Engin stidno govori Sili da mu je žao što se sve ovako desilo i da oni nikada nisu imali problema, sem što je on tražio nešto više o njenoj prošlosti. On je tada pita, kada bi emocijama birala kuda će je voditi život, da li bi ga uzela za ruku. Sila tada uzme Engina za ruku i govori mu da bi. On tada odlazi po prsten i zaprosi Silu, a ona pristaje na to te stavlja prsten na ruku. Engin zagrli Silu, ali tada vidimo da njeno lice ne pokazuje prave emocije, već kao da je i ovo pozadina nečega. Saznaćemo u narednim epizodama. Uveče Engin dolazi u Hančerinu kuću i donosi vesti da će se venčati sa Silom. Ova vest obraduje Hančer najviše, a Džihan ga pita da li je dobro razmislio. U tom trenutku se pojavljuje Gulsum koja donosi hranu i čuje šta se desilo. Vidimo da Džihan nije baš srećan što je Engin ovo odlučio, ali Engin ga pita da mu bude svedok na venčanju, na šta on pristaje. Nakon što Engin ode, Hančer pita Džihana zašto je tako odgovorio Enginu, a on govori da je Engin dugo sumnjao na Silu, a da se sada ovo desilo. Gulsum prenosi ove vesti Metinu i Sinem, koji večeraju u vili, i situacija među njima je jako napeta. Metin govori Sinem da ne bude depresivna zbog Mukader i da će ona možda uskoro biti dama ove vile. On još uvijek spominje čovjeka koji je trebao biti sa Sinem i tome nema kraja. Gulsum govori da će se Engin i Sila venčati, a Metin se pravi kao da ništa ne zna, te im poželi sreću, kao i Sinem. U toku večere u Hančerinoj kući, Hančer priznaje Džihanu da se nešto desilo i da im je stiglo jedno pismo. Ona govori da je to pismo njihove majke, a Džihan se začudi, pitajući da li je njihova majka živa. Čemil uporno govori Hančer da ne otvara to pismo, jer je ta žena učinila mnogo lošeg i da je njihov otac izgubio život zbog tugovanja za njom. Džihan govori Hančer da ona treba da posluša svoje srce i da odluči da li će pročitati to pismo ili ne. U tom momentu neko zvoni na vrata, a to je Ertugrul. On se izvinjava što nije mogao doći na venčanje, ali čim je čuo šta se desilo, morao je pokucati na vrata. On ulazi u Hančerinu kuću i priča sa Hančer o tome da posluša svoje srce ako želi da vidi šta joj je majka napisala posle toliko godina i zašto se pojavila. Nakon što Ertugrul krene kući, on zamoli Hančer da ga isprati kako bi popričali nasamo. Ertugrul govori Hančer da je ona već postala majka, ali samo mora sačekati da uzme dete u naručje. On također navodi da samo majka može razumeti trud druge majke. Hančer tada razmišlja da je Mukader sve radila kako bi se potrudila za svoju decu, ne znajući sva njena dela. Također razmišlja o tome kako je ona slagala Džihanu za dete, samo kako bi njima bilo bolje. Ali da li će shvatiti svoju majku i uzeti da pročita to pismo? Nakon što Hančer dođe u kuću nakon dugo vremena provedenog nasamo, Džihan je pita gde je bila i zar je Ertugrul toliko dugo ostao. Ona govori da je Ertugrul davno otišao, ali da je ona odlučila da pročita majčino pismo i majka želi da se vidi sa Hančer i Čemilom. Džihan joj govori da je ta odluka samo na njoj,
i da će podržati. Hančer odlazi u Čemilovu sobu i govori mu da je pročitala pismo i da njihova majka želi da ih vidi. Čemil počinje sa pričom kako ih je majka ostavila, a Čemil je pokušao da bude kao otac Hančer dok su prolazili kroz te dane, ali nije mogao jer nije imao snage ni sebe da drži u tom periodu. Čemil pamti njihovu majku i šta je uradila jer je stariji od Hančer, ali ona se ne sjeća ničega. Čemil izlazi napolje kako bi bio malo sam, a Hančer kreće za njim. Međutim, Džihan je zaustavlja, govoreći da pusti brata da bude malo nasamo, sam sa sobom. Hančer mora shvatiti da nije isti teret njoj i njenom bratu, koji je znao šta se u tom periodu dešavalo i seća se toga. Engin kasnije zove Džihana kako bi mu rekao da je Nusret sahranjen, ali ne na porodičnom groblju. Džihan govori da je dobro što mu Kader nije prisustvovala tome, jer bi onda Nusret bio na zajedničkom groblju. Džihan odlazi do Metina i govori mu da je sve završeno sa Nusretovom sahranom, a Metin mu govori da mu je trebao reći za to pre, jer više nije sam da donosi odluke. Sutradan ujutru, Džihan donosi Hančer hranu u krevet i govori joj da se njen brat vratio sinoć, ali da je ujutru rano otišao iz kuće. Džihan kreće na posao, dok Hančer izlazi napolje u baštu kako bi pozvala svog brata na telefon. U vili, Mine pita Metina i Sinem kada će se oni venčati kao Džihan i Hančer, a Metin govori da će to biti uskoro i da će napraviti venčanje koje će svi pamtiti. Mine odlazi u školu, dok Sinem odlazi u kupatilo kako bi se sredila za početak dana. Metin šalje Sinem poruku sa Melihovog telefona, ali Sinem prolazi ovaj test jer ništa ne odgovara. Sinem se sve gore osjeća jer pritisak koji Metin prenosi na nju je težak i Sinem jedva prolazi ovaj period. Nakon što Metin ode na posao, Sinem prilazi Hančer koju vidi u bašti i pita je šta se desilo. Njih dve počinju priču kako se Hančerina i Čemilova majka javila i želi da ih vidi. Sinem tu podržava Hančer, ali još uvek ne znamo šta će se desiti. Engin, srećan sa Silom, dolazi u kompaniju kako bi preneo lepe vesti Džihanu i Metinu, da će se on i Sila danas venčati i da će Sila uzeti njegovo prezime. Oni ulaze u kancelariju i govore šta im je na umu. Džihan se iznenadi što se sve ovo brzo odigralo, ali Engin govori da će danas samo biti venčanje u jednoj prostoriji, jer ne žele da prave ništa dok mu Kader ne izađe iz bolnice. Sila želi da joj svedok na venčanju bude Hančer, a Džihan govori da će nazvati i preneti joj to. Metin dodaje da se u kratkom periodu dosta stvari desilo. Jedno venčanje, jedna sahrana, ali to je život. Na šta je Metin mislio u ovoj rečenici? Sinem odlazi u posjeti mu Kader, koja se još uvijek nije probudila. Sinem plače i govori mu Kader, da li je vredelo toliko kazni, muke i teškog života kojeg je nanosila ostalima da sada leži ovdje u nesvesti. Iako je Mukader toliko lošeg učinila svima, Sinem opet želi da se Mukader probudi i vrati u vilu, shvativši šta je uradila i da sve bude bolje. Da li Sinem vidi spas od Metina u Mukader?